এই সাংবাদিক সম্মেলনী ডাকিবার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধুতা এবং সচ্চোটতা সাধারণ জীবনর গোटे अंश হওয়া উচিত, ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ଆଉ ହଉନାହିଁ। ଚୁଲିକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରାପୁରି ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଅତୀତରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାଜନେତା ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ। এই ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି। ଆମେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନା ହଉ, କିଏ କେତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, କିଏ କେତେ ସାଧୁ, କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସାଧୁତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପକାଇଥିଲେ। 50 ସରିକି जनप्रतिनिधि ଏବଂ सरपंच ता छड़ा ऑफिसर माननकु से सस्पेंड मध्य करैतिले ଏବଂ निज कर्मी माननक विरोध रे मध्य से धारणा देबार हिम्मत रखंती। किंतु विपक्ष दुई दलर जो प्रार्थी होइचंती, जणे प्रार्थी दुर्नीतिर मूर्तिमंत प्रतीक। सी तिखाली डैम प्रकल्प रे निजकु चासी देखैकी कोटी कोटी टंका हड़प करिथिले ଏବଂ परवर्ती समय रे फेरैवा पई बाध्य होइथिले। से जो परिवार रो आसीचंती से परिवार रो विधायक फेरार हो जाइथिले। एथि पई 50 किलोग्राम विशिष्ट 50,000 नकली यूरिया सार बस्ता जबत होता बोली ए सबू कथा आदौ भित्तिहीन नुहे। अतीतर पृष्ठा को खोजिले आपण माने जानी परिबे। नुआपड़ार सांबादिक माने तो भल भाव जानती। आहरी अनेक एमती अभियोग रही जो अभियोग फर्द बा चार्जसीट आम तैयारी करिचु, आपण माननकु ग्रुप रे पकईचु। सारा राज्य रे राज्यवासी जानी सारी थिबे एवं खाली सेतिकी नुहे, आमे अन्यतम प्रार्थी विषय रे मध्य कहिचु। तांको तांको निर्वाचन मंडली रे पीसी राणी बोली कहंती एवं से तांको हजबैंड को जरिया रे स्वामी को जरिया रे जहा करिसंती सेटा सही अंचल रे दुर्नीति को नहीं लोक कथार अंश विशेष। तेणु करी आमे निवेदन करिवु नुआपड़ावासी को गोटे नुआ इतिहास रो फर्द जोड़ंतु। वर्तमान नुआ करी राजनीति आरंभ करंतु। योग्यतम प्रार्थी घासीराम माझी